A signature campaign supporting the liberation of Sri Krishna Janmabhoomi in Mathura was launched on Tuesday evening at Sri Sangram Ganesh Temple. The program began with prayers and traditional gharane attended by devotees and supporters. Organizers said the campaign aims to mobilize public support across Goa and encourage wider participation in the Sri Krishna Janmabhoomi movement. जयस्थळी या श्रीकृष्ण जन्मभूमी संघर्ष चळवळीन एक गोंयची जबाबदारी प्रभारी म्हणून तुमचे उलयता आणि या श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या अंतर्गत ही चळवळ गोव्यान आयज आरंभ जालो आसा. एक बरी गोष्ट आसा. जशी राम जन्मभूमी आंदोलन जालें आणि अयोध्या तो झाकी है और काशी मथुरा अभी बाकी है हो जो आवाज सगळीकडे गुंजतालो आणि ताचो जो परिणाम आसा तो तुमकां आतां दिसून येता संपूर्ण भारतभरान आणि ताच्याच माध्यमांतल्यान ही चळवळ गोव्यानूय सुरू जाल्या. आयच्या दिसा ह्या मंगळारा श्री गणेश मंदिर संग्राम गणेश मंदिर गणेशपुरी म्हापसा हांगासर आणि ह्या माध्यमांतल्यान स्वाक्षरी मोहीम जी भारतभरान चालू आसा. जवळ जवळ 1 करोडपेक्षा जास्त स्वाक्षरी पूर्ण जाल्या. ती सुरवात आमी हांगा ह्या गणेश मंदिरांतल्यान श्री गणेशा केल्लो आसा आणि हाचे फुडें वचून संपूर्ण गोव्यान ही स्वाक्षरी मोहीम राबयल्ली वतली. हांव आव्हान करता गोंयच्या सगळ्या मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांक आणि भक्तगणांक की तांच्यांनी ह्या मोहिमेंत सहकार्य करचें आणि ह्या मंदिराच्या माध्यमांतल्यान भक्तगणांच्या सहकार्यान संपूर्ण ठिकाणी ही अशा तरेची स्वाक्षरी मोहीम आणि जनजागृती मोहीम श्रीकृष्ण जन्मभूमी जी आसा हांगासर आमच्या मथुरेची त्या मुक्ती खातीर हें आंदोलन आसा. गोंयच्या गोंयकारां खातीर सगळ्या भक्तगणां खातीर ही सहभागी जावपाचे ह्या माध्यमांतल्यान एक पवित्र कार्य आनी एक संदी आसा. तुमी सहभागी जायात, संपर्क करात. कोणाकूय जर हाची स्वाक्षरी मोहिमेचें पत्रक जाय जाल्यार म्हजे कडेन उपलब्ध आसा. तुमी म्हाका अवश्य संपर्क करूं शकता आणि ह्या माध्यमांतल्यान तुमी जर आपल्या खंयच्याय भागांत हें सुरू करूंक सोदता जाल्यार अवश्य कॉल करात. आमी त्या भागान येता आणि त्या भागान आमी ही सुरवात करया. आणि जशें आमी सगळ्यांनी संघटीतपणे अयोध्या राम मंदिर उबारलें संघर्ष केलो तशाच तरेन ह्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती खातीर आमी सगळे जाण तन मन धनाचो त्याग करून सहभागी जावया